عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه المدرسة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مدروسة معمورة بالعلوم النافعة والطلبة والطالبات الخيرين والخيرات، ويبارك في القائمين عليها، يجعلهم من الصالحين المقتدين بالنبي محمد سيد البريات، وأن يجعلها معمورة بالعلوم النافعات وفيها إظهار لشرع النبي محمد سيد السادات، ومنها يخرج طلبة يحيون سنة النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam ajma'in. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Mughdar memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di madrasah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga madrasah ini dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang manfaat. Di dalamnya santri dan santriwati adalah santriwati dan santri yang baik, dan semoga orang-orang yang mengurusi daripada madrasah ini, daripada pengajar ataupun yang lainnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti daripada jejak Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga berdoa semoga dikeluarkan daripada madrasah ini orang-orang yang dapat menghidupkan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. فإنه مما يفرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكثير هذه المدارس التي يعلم فيها القرآن ويعلم فيها شرع النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن الأنبياء والرسل لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم والحكمة. Karena sesungguhnya termasuk sesuatu yang dapat membahagiakan, menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak madrasah-madrasah yang seperti ini, yang mana di dalamnya diajarkan Al-Quran, di dalamnya diajarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya beliau bersabda, sesungguhnya para nabi, para rasul tidaklah mewarisi harta, dinar dan dirham, akan tapi mereka mewarisi ilmu. فمن تعلم العلم وعمل به وعلمه ذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. Karena sesungguhnya orang yang belajar suatu ilmu, kemudian dia mengamalkannya dan dia mengajarkan kepada orang lain, maka orang seperti itulah yang dipanggil agung di langit dan di bumi. والعلم النافع هو الذي يزيدك مراقبة لله سبحانه وتعالى، يزيدك خشية لله سبحانه وتعالى، يزيدك محبة في الخير وأهله وبعدا عن الشر وأهله. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambahkan pada dirimu rasa pengawasan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah selalu mengawasi dirimu. Ilmu yang menambahkan dirimu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan pada dirimu rasa cinta kepada kebaikan dan orang yang baik, dan menambahkan pada dirimu benci kepada kejelekan dan kepada orang jelek. فالمراقبة لله سبحانه وتعالى لها شأن، هي ثمرة العلم، أن تراقب الله سبحانه وتعالى في سرك وفي علنك،
بينك وبين الله وعند الناس. Rasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat, ini adalah buah daripada ilmu. Engkau merasa bahwasanya engkau diawasi oleh Allah tatkala engkau sendirian ataupun tatkala engkau bersama manusia di dalam keramaian. كان هناك شيخ من أهل الصلاح، من أهل التسليك للمريدين، وكان عنده طلبة منهم صغار ومنهم كبار، وكان يخص طالبا من الصغار بمزيد اعتناء، فوقع في خاطر الطلبة الكبار كيف هذا شيخنا يعتني بهذا الصغير أكثر منا ونحن أكبر منه سنا؟ فأطلع الله سبحانه وتعالى ذلك الشيخ على ما في قلوب أولئك الطلبة الكبار، فقال غدا، فخاطب الطلبة جميعا فقال لهم غدا كل واحد منكم لا يأتي إلى الدرس حتى يشتري دجاجة ويذبحها في مكان لا يراه فيه أحد. فذهب كل طالب في الغد واشترى دجاجة وذبحها، وذهب إلى مكان خال فذبحها فيه لا يرى فيه أحد إلا ذلك الطالب الذي كان يزيد بمزيد اعتناء لم يفعل. فجاء في اليوم الثاني كلهم بدجاجة مذبوحة إلا ذلك الطالب جاء بدجاجة لكنها غير مذبوحة. فقال الطلبة شوف يا شيخ، هذا الذي تزيد بدنا هو الذي لم يمتثل أمرك، والبقية كلهم هذا الذي أنت تدلعه وتزيد باعتنائك ما يمتثل أمرك. فقال يا إخوان لا تعجلوا حتى نستمع منه. فقال يا بني لماذا لم تمتثل أمري وكل أصحابك قد امتثلوا أمري؟ فقال يا شيخ أمرتنا أن نأتي بالدجاجة فأتيت بها، وأمرتنا أن نذبحها في مكان لا يرانا فيه أحد، وإنني كلما دخلت مكان ليذبح الدجاجة فيه في خلوة استحضرت رؤية الله، الله يراني وإن غابت عين الناس لكن لا تغيب عني رؤية الله. كاميرا ربي في كل مكان تصورني. ما هو كما هذا الزمان يستخفون من كاميرا الناس ولا يستخفون من كاميرا رب الناس، تشتغل بالاستريك ولا بيتري، أما كاميرا الناس تشتغل بالاستريك والبيتري. فقال الشيخ لأولئك الطلبة لهذا أخصه بمزيد اعتناء لأنه أكثركم مراقبة لله، أكثركم خشية لله، أكثركم خوفا من الله. والعلم خشية كله، علم بلا خشية بلا مراقبة ليس علم حقيقي، إنما هو علم فلسو. أما العلم الأصلي ليس بمراقبة خشية لله سبحانه وتعالى. Dikisahkan dahulu ada seorang guru yang mana memiliki kesolehan dan memiliki taslik, mentarbiyah daripada murid-muridnya untuk dapat usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada murid-murid yang berbeda tingkatan, ada yang senior, ada yang junior, yang kecil dan yang besar. Kemudian guru tadi lebih mengkhususkan kepedulian kepada yang kecil daripada yang besar. Ada satu murid yang junior lebih diperhatikan daripada murid-murid yang lainnya, yang mana murid-murid yang lainnya lebih tua daripada si murid tadi yang junior. Maka terdapat bisikan hati di murid-murid senior tadi, bagaimana ini guru, dia lebih memperhatikan daripada murid yang junior ini, sedangkan kami yang lebih tua tidak diperhatikan oleh gurunya.
Maka Allah Subhanahu wa taala membuat guru tadi mengetahui daripada apa yang ada di hati daripada murid-muridnya tadi. Kemudian mengatakan kepada murid-muridnya, besok kalian semua saya perintahkan untuk membeli seekor ayam, dan datangilah, bawalah ayam tersebut dalam keadaan disembelih, dan janganlah kalian sembelih ayam itu kecuali di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun di tempat tersebut. Maka kemudian semua daripada murid tadi membeli daripada ayam dan menyembelihnya di tempat yang sepi. Kemudian besok harinya mereka semua mendatangkan ayam-ayam dalam keadaan tersembelih, kecuali murid yang mendapatkan perhatian khusus daripada gurunya tadi. Dia membawa ayam dalam keadaan belum tersembelih. Kemudian para murid-murid yang lain yang senior tadi mengatakan kepada gurunya, wahai guru, lihat bagaimana murid yang kau lebih perhatikan, engkau berikan perhatian lebih kepadanya, dialah yang tidak memenuhi daripada perintahmu. Maka kemudian guru tadi mengatakan, jangan terburu-buru, kita tanya dahulu kenapa dia tidak menyembelih daripada ayam yang dia bawa. Maka kemudian si murid tadi mengatakan, wahai guru, engkau telah menyuruh kami membeli seekor ayam, maka aku beli. Kemudian engkau menyuruh kami untuk menyembelih ayam di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun di dalamnya. Maka tatkala aku mencari tempat tersebut, aku akan menyembelih. Aku menghadirkan di tempat situ, Allah Subhanahu wa taala melihat diriku di tempat tersebut. Di setiap tempat yang di situ sepi, tidak ada manusia di dalamnya, aku menghadirkan bahwasanya Allah melihatku di situ. Lihat bagaimana setiap tempat di situ ada kameranya Allah yang mengintai. Bukan seperti kameranya makhluk yang mana baterainya cepat habis, akan tapi kameranya Allah selamanya 24 jam selalu menyala, melihat, mengintai daripada gerak-gerik setiap hamba. Lihat bagaimana seorang murid tadi selalu menghadirkan penglihatan Allah di setiap tempat dan di setiap saat. Bukan seperti orang pada zaman sekarang, mereka bersembunyi daripada kameranya makhluk, akan tapi tidak bersembunyi daripada kameranya Allah yang selalu mengintai dan melihat dia di setiap saat dan di setiap tempat. Maka kemudian guru tadi mengatakan, lihat, oleh karena inilah aku mengkhususkan dia dengan perhatian lebih, karena dia memiliki rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khasyah, bahwasanya dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah semuanya adalah khasyah, rasa takut kepada Allah. Al-ilmu khasyah kullu. Ilmu itu adalah pada hakikatnya adalah rasa takut kepada Allah. Yu'rafu bidzaka ahlu. Karena sesungguhnya ilmu yang tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, maka ilmu tersebut tidak ada manfaatnya, sia-sia sama sekali. فإذا أعطي العبد نصيبه من تقوى الله والمراقبة لله ومن حسن الخلق فقد أعطي خير الدنيا وخير الآخرة. Jika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagiannya daripada rasa takut kepada Allah, daripada ilmu dan akhlak yang baik, maka dia sesungguhnya telah diberikan kebaikan secara utuh. وكيف نعرف نتقي الله ونتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم فنعرف أن نقوم بحقوق الوالدين
فلما أهملنا في هذا الزمان أولادنا ما قاموا بحقوق أولادهم ولا حقوق أرحامهم ولا جيرانهم، تراهم مهملين لبعدهم عن أدب الدين، عن أدب سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ أن علم بلا خلق ولا أدب لا بركة فيه. Bagaimana kita mengetahui dan bagaimana kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah bisa kita mendapatkan itu kecuali dengan ilmu. Bagaimana kita menunaikan hak-hak kedua orang tua? Kita tidak bisa melakukan itu semua kecuali dengan ilmu. Kita pelajari daripada hal-hal tersebut. Dan bagaimana kita melihat orang-orang di masa sekarang, mereka tidak memperhatikan daripada hak-hak kerabatnya, hak-hak tetangganya. Mereka tidak mengetahui bagaimana melaksanakan hak-hak tersebut. Kenapa? Itu semua karena jauhnya mereka dari akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka memperhatikan daripada ilmu Nabi Muhammad, maka mereka akan menjalankan daripada hak-hak tersebut. Kullun yaqul uhibbu Nabi Muhammad. من مننا لا يقول يحب النبي محمد؟ كلنا. لكن للمحبة حقيقة. كيف تقول أحب النبي محمد وأنت ما تعرف شيء عن سيرة النبي محمد؟ اسأل من هم أولاد النبي محمد؟ من هم ذرية النبي محمد؟ من هم أصحاب النبي محمد؟ فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعلم أولاده نسب النبي محمد وشيء من شمائل وخلق النبي محمد، واجب ليس سنة، لأنه الله سبحانه وتعالى جعله المثل الأعظم لهذه الأمة، وما فضلت هذه الأمة إلا لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عيب واحد يتخرج من معهد أو من كلية وهو ما يحفظ نسب النبي محمد، عيب ما يعرف شيء عن سيرة النبي محمد، عن زوجات النبي محمد، عن أعمام النبي محمد. كيف تقول حي في قلوبنا؟ إذا محبة باللسان وليس لها أصلا في الجنان، ولو أحببته لسألته. وهم يحفظون أسماء الذين يلعبون الكرة وأسماء الأرتيست والموسيقى، يحفظون أسماءهم. لما نأتي عند الفخر الأعظم، الفخر المؤبد، الحبيب محمد، معلوماتنا لا شيء عنه صلى الله عليه وسلم. إيش بقى تفتخر وأنت في الدنيا وبالآخرة؟ ما تفتخر إلا بالواحد محمد، شرفه الله، عظمه الله، وجعله المثل الأعلى لكل مؤمن. Setiap dari kita mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang tidak mengatakan demikian. Akan tapi cinta itu memiliki hakikat. Kita mengatakan cinta Nabi Muhammad, akan tapi tidak mengetahui sedikit pun daripada sirah, biografi, jalan hidup Nabi Muhammad. Tidak mengetahui siapa mereka dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Tidak mengetahui bagaimana, apa itu, siapa itu nasabnya Nabi Muhammad. Wajib hukumnya mengetahui daripada, mengajarkan anak kita untuk mengetahui daripada syama'ilnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Itu adalah suatu kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya, mengajarkan hal tersebut. Bukan suatu yang sunnah, akan tapi wajib. Karena Allah menjadikan Nabi Muhammad kemuliaan yang kekal. Adalah suatu aib, adalah suatu yang tercela tatkala seorang tadi lulus daripada perkuliahan ataupun jamiah, kemudian dia tidak mengetahui sedikit pun daripada sirah Nabi Muhammad, daripada nama-nama istri-istri Nabi Muhammad. Bagaimana seorang tadi mengakui bahwasanya dia cinta Nabi Muhammad, akan tapi tidak mengetahui sedikit pun sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad. Maka itu adalah sebuah cinta
yang kita utarakan dengan lisan saja, dengan mulut, ucapan mulut saja, akan tapi tidak ada di situ keaslian hakikat daripada cinta tadi. Kita banyak mengetahui daripada nama-nama artis, nama-nama atlet, nama-nama penyanyi, akan tetapi bagaimana sirah, nasab, hal-hal yang terkait dengan Nabi Muhammad, Al-Fakhrul Mu'abbad, kebanggaan yang kekal. Siapa itu Al-Fakhrul Mu'abbad? Nabi Muhammad. Kebanggaan kita dengan siapa? Kebanggaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita memiliki kebanggaan kecuali dengan beliau, karena dengan beliaulah kita dibanggakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دلنا على كل خير، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من خير يقربكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه، فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kepada kita terhadap seluruh daripada kebaikan. Beliau bersabda, tidaklah suatu kebaikan kecuali aku telah menunjukkan hal itu terhadap kalian, dan tidaklah suatu kejelekan kecuali aku telah memperingatkan kalian darinya. Maka semoga Allah memberikan pahala yang begitu besar terhadap Nabi Muhammad sebaik-baik balasan seorang umat kepada nabinya. لو تعلقت القلوب بالنبي محمد لأمنت، فإن الآن الفتن كثيرة في السوشيال ميديا، كل يوم فتن جديدة، نخاف على أولادنا وعلى بناتنا. ما الأمان من تلك الفتن؟ أن نعلق قلوبهم بالحبيب محمد، بسيرة الحبيب محمد، نعلق قلوبهم بمحبة الأولياء والصالحين من ذرية النبي محمد، من أصحاب النبي محمد، من كل من أعطاه الله فضله من الأولياء والصالحين. فإذا تعلقت قلوب بمحبة الصالحين فإنهم في أمان من كل الفتن التي تظهر في هذه الأزمان. هذا هو الفاكسين، هذا هو التطعيم الذي نؤمن به أولادنا من الفتن الحادثات في وسائل الإعلام كما هو ظاهر في هذا الزمان. Jika hati-hati itu terkait dengan Nabi Muhammad, maka niscaya akan menjadi aman dari segala mara bahaya, dari segala macam fitnah. Karena kita melihat fitnah yang begitu besar, yang begitu hebat di televisi, di media sosial, banyak sekali fitnah yang begitu besar. Kita khawatir terhadap anak-anak kita, terhadap orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana cara kita menjaga mereka daripada fitnah tersebut? Yaitu dengan kita kaitkan hati mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Kita kaitkan hati mereka dengan sirah, syama'il, perangai-perangai Nabi Muhammad SAW. Kita kaitkan hati mereka dengan para aulia, para wali-wali Allah as-salihin yang saleh daripada zuriyahnya Nabi Muhammad, para aulia dari para ashab, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan daripada para aulia yang mana Allah telah memberikan kedudukan tersebut kepada mereka. Ini adalah sebuah vaksin yang sebenarnya, yang melindungi mereka, para anak-anak kita, orang-orang yang kita kasih, daripada fitnah yang begitu tersebar dan begitu besar yang ada di zaman sekarang, yang kita lihat pada penduduk zaman sekarang. Fitnah-fitnah tersebut, ini adalah vaksin dan yang menjaga mereka dari hal tersebut,
yaitu dengan mengkaitkan hati mereka dengan Nabi Muhammad dan para awliya wassalihin. لابد لكل مؤمن يحضر مجلس، يحضر مولد، لابد يخرج بثمرة، يخرج بنتيجة، يخرج بفائدة. كان السلف الصالح ما يخرج شهر ربيع الأول إلا وقد يحاكي كل واحد منهم برؤية مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اشتاقت قلوبهم لرؤية النبي محمد، تعلقت قلوبهم بشمائل النبي محمد. جاء بعض الطلبة إلى عند الشيخ قال: يا شيخ حضرنا كذا كذا مولد ما رأينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا شيخ، قال الشيخ قال له: الليلة لابد أن أعلمك كيف ترى النبي محمد، تعال إلى البيت عندي. جاء إلى البيت عنده فعشاه nasi goreng sama ikan asin وأكثر الملح في الطعام، والملح إذا كثر الطعام مع إكان آسين يزيد شهوة الماء. فقال له: لا تشرب. كيف؟ خلص الطعام زادت الشهوة على الماء، أعطاه وأكل. أراد الماء قال: لا تشرب. قال: ليلة تنام عندي. قال: مرحبا، بتعلمنا كيف أرى النبي محمد؟ بعلمك، اجلس عندي. مرحبا. جلس ينام عنده. قال: بغيت ماء. قال: لا تشرب، ما أنا أذن لك بالشرب. الليلة نم عندي وأنا بعد الصباح بجيب لك الماء وأعلمك كيف ترى النبي محمد. فنام ليلته وهو عطشان شدة العطش. فجاءه قبل الفجر وجده مستيقظ. قال: نمت؟ قال: قليل نمت. قال: رأيت شيء في النوم؟ قال: رأيت كأنني أمشي بين الأنهار العذبة وأنني أستقي من تلك الأنهار العذبة. قال: شوف، نمت على العطش مشتاق للماء لأنك ظمآن، فرأيت الماء في منامك، ولو نمت أنت مشتاق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بتر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك الحين تعلق قلبه بإكثار من الصلاة على النبي محمد، ويستحضر عظمة النبي محمد عند الصلاة على النبي محمد، يستحضر عظمة محمد عند رب محمد، فاستقام على ذلك مع الشوق والتوب حتى أكرمه الله برؤية النبي محمد. والله يكرمنا ويكرمكم برؤية النبي محمد، ويبارك لنا ولكم في الأوقات والأكوات، ويجعلها مصروفة بطاعة الله وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Setiap orang tatkala menghadiri majelis, dia seharusnya tatkala keluar dari majelis tersebut, dia keluar dengan suatu faedah. Terus. Maka setiap daripada seorang tatkala menghadiri majelis, maka seharusnya tatkala dia keluar dari majelis tersebut, dia keluar dengan suatu faedah. Dahulu para salafus saleh tatkala di bulan Rabiul Awal, mereka tatkala akan keluar daripada bulan Rabiul Awal, satu sama lain daripada mereka saling menceritakan kepada saudaranya tentang apa? Tentang perjumpaan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka saling menceritakan terhadap saudaranya bagaimana mereka bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka rindu dengan melihat bermimpi Nabi Muhammad SAW. Mereka terikat hati-hati mereka dengan syama'il perangai-perangai Nabi Muhammad SAW. Maka kita tatkala menghadiri daripada sekian majelis maulid, kenapa kita tidak keluar dengan suatu faedah? Karena hati-hati kita tidak terikat, tidak rindu,
terhadap Nabi Muhammad SAW dengan syama'il perangai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dahulu dikisahkan ada seorang yang datang kepada suatu guru, syekh. Kemudian mengatakan kepada guru tersebut, Wahai guru, wahai syekh, saya telah menghadiri sekian maulid. Akan tapi aku melihat hal tersebut tidak memberikan faedah sedikit pun kepadaku. Aku ingin bermimpi Nabi Muhammad, aku ingin berjumpa Nabi Muhammad. Akan tapi dengan aku menghadiri majlis-majlis tersebut tidak ada faedah daripada hadirku di dalamnya. Maka kemudian syekh tersebut mengatakan kepada seseorang tadi yang datang kepadanya, engkau datanglah kepadaku, aku akan mengajarimu bagaimana engkau dapat melihat bermimpi Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian di malam tersebut seorang tadi dijamu sama syekh tadi, dijamu dengan nasi goreng dan ikan, kata beliau, ikan asin, dan ditambah garam sehingga bertambah asin. Dan sudah diketahui kalau semuanya makanan itu tambah asin maka akan menambah daripada haus seseorang untuk minum. Maka kemudian seseorang tadi ingin minum, dicegah sama gurunya, jangan minum. Ingin minum, jangan minum. Engkau malam ini harus bermalam di tempatku. Aku akan mengajarkan kepadamu bagaimana engkau bermimpi Nabi Muhammad SAW. Maka dia mengatakan, marhaba, siap. Engkau bermalam di tempatku, besok di pagi hari aku akan mengambilkan untukmu air. Sekarang kau jangan minum. Maka kemudian syekh tadi setelah subuh, setelah fajar, mendatangi pemuda tadi, mendatangi seorang tadi, didapati dia telah terbangun daripada tidurnya. Kemudian ditanyakan, engkau sudah tidur? Iya, sudah tidur sebentar. Apakah engkau bermimpi sesuatu? Adakah engkau memimpikan sesuatu? Kemudian dia bercerita, iya, saya bermimpi saya berjalan di tengah sungai yang menyegarkan. Kemudian saya minum di sungai tersebut. Maka kemudian guru tadi mengatakan, lihat bagaimana tatkala engkau tidur, hatimu sangat rindu dan berkaitan dengan air, sehingga engkau melihat di mimpimu hal tersebut. Bagaimana jika engkau tidur dan engkau dalam keadaan mushtaq, rindu dengan Nabi Muhammad SAW? Seperti itulah, dengan kadar rindumu seperti engkau berkaitan hatimu dengan air tadi, jadilah seperti itu engkau rindu dan terkait hatimu dengan Nabi Muhammad SAW. Niscaya engkau akan bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu orang tadi selalu menambahkan keterkaitan hati, rindu dengan Nabi Muhammad, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, dan selalu menghadirkan keagungan Nabi Muhammad tatkala bersolawat dengan keagungan di sisi Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dia bersolawat, dia mengagungkan, menghadirkan di dalam hatinya keagungan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus bersolawat dengan rindu. Maka sehingga Allah setelah itu memberikan dia karunia, memuliakan dia dengan bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, dan beliau berdoa, semoga kita dimuliakan dengan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberkahi oleh Allah, diberkahi rezeki-rezeki kita, diberkahi makanan-makanan pokok kita, dan semuanya yang ada pada kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah Nabi Muhammad SAW. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله